बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक पढ़ने वाले नौजवान का एक किस्सा आज हम आपके साथ बयान करने लगे हैं, और इतना खूबसूरत ये वाक़या है दरूद पाक पढ़ने वाले एक नौजवान शख्स का कि आप सुनकर एक तो हैरान भी रह जाएंगे और आपकी रूह जो है वो भी सरशार हो जाएगी। जब आप ये वाक़या सुनेंगे तो आपकी कैफ़ियत ही यकीनी तौर पर बदल जाएगी। देखें, हज़रत अबू मोहम्मद जुज़री रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मेरे घर के दरवाज़े पर शाही बाज आया, लेकिन हाय किस्मत कि मैं उसे शिकार न कर सका, और 40 साल गुज़रने को हैं, बहुत सारे जाल फेंके मगर ऐसा बाज फिर हाथ नहीं आया। किसी ने पूछा वो कौन सा बाज था, तो फरमाया कि एक दिन मैं रबात यानी सराय में था। नमाज असर के बाद एक दरवेश सराय में दाखिल हुआ। वो नौजवान था, रंग जर्द, बाल बिखरे हुए और नंगे पाँव। उसने आकर ताज़ा वज़ू किया और 2 रकत पढ़कर सर गिरेबान में डालकर बैठ गया और दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। सुबहान अल्लाह। मगरिब तक यूं ही मशगूल रहा। नमाज मगरिब के बाद फिर दरूद पाक पढ़ने लगा। अचानक शाही पैगाम आया कि आज सराय वालों की बादशाह के यहाँ दावत है। मैं उस दरवेश के पास गया और पूछा, तू भी हमारे साथ बादशाह के यहाँ ज़ियाफ़त पर चलेगा? उसने कहा, मुझे बादशाहों के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए गरम गरम हलवी लेते आइएगा। मैंने उसकी बात को फेंक दिया कि ये हमारे साथ क्यों नहीं जाता, हम इसके बाप के नौकर नहीं हैं। और मैंने सोचा कि ये बेचारा अभी नया नया इस राह पर चला है, इसे क्या मालूम। हम उसे खैर छोड़कर चले गए और शाही मेहमान बन गए। वहाँ हमने खाना खाया, नात ख्वानी हुई। रात के आखिरी हिस्से में हम फारिग होकर वापस लौट आए। जब मैं सराय में दाखिल हुआ तो देखा कि वो दरवेश नौजवान उसी तरह बैठा हुआ दरूद पाक पढ़ने में महव और मगन है। मैं भी मुसल्ला बिछाकर बैठ गया, लेकिन मुझे नींद ने दबा लिया। आँख लग गई तो देखता हूँ कि एक जगह इज्तमा है और कोई कह रहा है कि ये हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये इर्द गिर्द अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मैं आगे बढ़ा और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने दूसरी तरफ होकर सलाम अर्ज़ किया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख मुबारक दूसरी तरफ कर लिया। कई बार ऐसा हुआ तो मैं डर गया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कौन सी गलती हो गई कि आप तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं? फरमाया, मेरी उम्मत के एक दरवेश नौजवान ने तुझसे ज़रा सी ख्वाहिश ज़ाहिर की, यानी हलवा तलब किया, मगर तूने उसकी परवाह नहीं की। ये सुनकर मैं घबरा कर बेदार हुआ और इरादा किया कि मैं उस दरवेश नौजवान को, जिसे मामूली जानकर नज़रअंदाज कर दिया था, हालांकि ये तो सुच्चा मोती है, ये तो यगाना रोज़गार है, ये वो है जिस पर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत है, मैं इसे ज़रूर खाना ला कर दूँगा। लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुँचा जहाँ वो बैठा दरूद पाक पढ़ रहा था, वहाँ कुछ भी नहीं था। वो वहाँ से जा चुका था। हाय किस्मत कि शिकार हाथ से निकल गया। अचानक मैंने सराय के गेट बंद होने की आहट सुनी। ख्याल किया शायद वही हो। मैंने जल्दी से बाहर निकलकर झांक कर देखा तो वो जा रहा है। मैं आवाज़ें देता रहा, लेकिन कौन सुने। मैंने अचानक से सराय के गेट बंद होने की जब आहट सुनी, ख्याल किया कि शायद वही हो। मैंने जल्दी से बाहर निकलकर झांक कर देखा तो वो जा रहा है। मैं आवाज़ें देता रहा, लेकिन कौन सुने। आखिर मैंने आवाज़ दी, ए अल्लाह के बंदे, आ मैं तुझे खाना ला कर दूँ। ये सुनकर उसने फरमाया,
ہاں، میری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 نبی اور رسول علیہ الصلاۃ وسلام سفارش کریں تو پھر تو مجھے روٹی لا کر دے گا؟ مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ مجھے اسی حیرانی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت مقام ہے ان لوگوں کا جو درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے حبیب کی نظر عنایت اور نظر خاص میں رہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو خیال بھی اپنے ذہن میں لاتے ہیں نا، اللہ پاک اس کو پورا فرماتا ہے۔ اور یقین کریں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ لوگ سانس لینا تو بھول سکتے ہیں لیکن درود پاک پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ یہ روحانیت کا سفر ہے۔ روحانیت میں اگر آپ لوگ ترقی چاہتے ہیں تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پھر آپ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر خاص اور نظر کرم میں آپ ہر وقت رہیں گے۔ اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی نظر کرم رہے اور کرم کی نگاہ پڑتی رہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور اللہ رب العزت کی، تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر حال میں اتنا ٹائم ضرور نکالا کریں کہ آپ جو ہے اس فرصت کے لمحے میں جو ہے ادب کے ساتھ، توجہ اور تعظیم کے ساتھ درود پاک جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بھیج سکیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر جو روحانی کیفیت ہے وہ کس طرح سے بدلتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ محسوس کریں گے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی خاص نگاہ آپ پر پڑ رہی ہے اور خاص نگاہ کے اندر آپ رہتے ہیں، اور یہ مقام آپ کو حاصل ہوتا ہے جب آپ لوگ محبت سے بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر درود پاک کے نذرانے محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ آپ اس چیز کو اپنی روٹین کا حصہ بنا کر تو دیکھیں، آپ کو وہ مقام عطا ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان بھی آپ نے نہیں کیا ہوگا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔